आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस रूहानी वीडियो में हम बात करेंगे कुरान पाक की सबसे छोटी मगर सबसे अजीम सूरत अल कौसर के हवाले से। सूरह कौसर की फ़ज़ीलत, अहदीस, दौलत और रिज़्क में इज़ाफ़े के रूहानी राज़ के बारे में। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया, इन्ना आतवैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की। सूरतुल कौसर की मुख्तसर तरीन तफ़सीर मैं आपसे बयान करूँगी। उलमा के मुताबिक अल कौसर का मतलब है बेइंतहा खैर, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, जन्नत में एक नहर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, बरकत, इज़्ज़त, इल्म, रिज़्क, माल और औलाद। ये सूरा अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मकाम और मर्तबे का ऐलान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कौसर जन्नत की एक नहर है जो अल्लाह ने मुझे अता की है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। सूरतुल कौसर की कसरत से तिलावत करना, उलमा कराम कहते हैं कि जो शख्स इस सूरा की कसरत से तिलावत करता है, अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में खैर, रिज़्क, इज़्ज़त और राहतों के हवाले से दरवाज़े खोल देते हैं। रिस्क में कुशादगी के हवाले से फरमाया जाता है कि रोज़ाना 100 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ने वाले को रिस्क में बरकत और दौलत में इजाफा मिलता है। जो शख्स तंगदस्ती से निजात चाहता है, इसके लिए ये सूरा बेहतरीन वजीफ़ा है। कारोबारी अफराद के लिए ये सूरा एक ख़जाना है। हर सुबह सूरतुल कौसर 21 मरतबा पढ़ने से कारोबार में नफ़ा बढ़ता है। जो शख्स कर्ज में डूबा हुआ हो, वो 41 दिन तक फजर के बाद 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़े। इंशाअल्लाह ताला कर्ज से निजात मिलेगी। एक औरत का वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि एक खातून सूरतुल कौसर को रिज़्क की नीयत से रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ रही थी। चंद दिनों में अल्लाह ने इसके घर के हालात बदल दिए, शौहर को अच्छी नौकरी मिली और माली हालात बेहतर हो गए। एक दुकानदार के हवाले से बताया जाता है कि वह हर दिन अपनी दुकान खोलने से पहले सूरतुल कौसर 21 मरतबा पढ़ता है। अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि इसकी दुकान इलाके की सबसे कामयाब दुकान बन गई। अब रिस्क के हवाले से, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सूरतुल कौसर को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसका वजीफ़ा बराए रिस्क और दौलत क्या है कि बाद नमाज फ़जर या इशा 129 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ा जाए, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ। रिस्क, कारोबार या माली मुश्किलात के हल की नीयत करें, इंशाअल्लाह ताला 7 दिन में आपको बरकत नज़र आएगी। एक खातून का वाक़या ज़िक्र किया जाता है जो कराची में रहती थी। इनके शौहर की मामूली सी नौकरी थी, बच्चों की फ़ीस देना भी मुश्किल होता था। खाने के भी 2 वक़्त के बंदोबस्त के लिए बहुत मुश्किल होता था। वो औरत हर वक़्त दिल गरिफ़्ता और परेशान रहती। एक दिन इन्होंने किसी आमिल से राब्ता किया कि रिस्क में बरकत का कोई वजीफ़ा बताएं। इस नेक इंसान ने इन्हें कहा कि बीबी, दुनिया के हर खजाने की चाबी कुरान पाक में है, बस दिल से कुरान को थाम लो। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ा करो और रिस्क की नीयत से अल्लाह से दुआ किया करो। इस खातून ने ये अमल शुरू किया। पहले दिन दिल में शक भी था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं छोड़ी। 15 दिन गुजरे तो शौहर को अचानक एक अच्छी नौकरी की ऑफर मिली। फिर महीने भर में बच्चे स्कूल वापस चले गए और घर के हालात बेहतर होने लगे। न सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी होने लगी, बल्कि 1 साल के अंदर अंदर वो खातून अपने घर की मालिक भी बन गई। जबकि किसी ने इनसे पूछा कि आपके हालात कैसे बदले, तो वो सिर्फ एक बात कहती थी कि मेरे अल्लाह ने मुझे अल कौसर अता फरमा दिया है। जब इंसान दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है और कुरान को ज़िंदगी का साथी बना लेता है, तो रब इसके लिए ऐसे ख़जाने खोलता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आप भी चाहते हैं अल्लाह करीम आपके कारोबार में, आपकी ज़िंदगी में, आपके हालात में बरकत नाज़िल फ़रमाएँ, आपके रिज़्क में, आपकी दौलत में, तो आप ये लाज़मी वज़ीफ़ा करें। लाहौर के एक पुराने बाज़ार में एक दुकानदार थे जिनका कारोबार मुसलसल नुकसान में जा रहा था। ग्राहक आते नहीं थे और वो कर्ज़ में डूबते जा रहे थे। एक दिन इनके पास एक बुज़ुर्ग आए और कहा, बेटा, अपने कारोबार में बरकत चाहते हो तो रोज़ाना सूरतुल कौसर 21 मरतबा दुकान खोलने से पहले पढ़ा करो और दिल से दुआ माँगा करो। इस दुकानदार ने अमल शुरू किया। रोज़ाना
دکان کھولنے سے پہلے خاموشی سے سورۃ الکوثر پڑھتے اور دعا کرتے۔ ایک ہفتہ گزرا تو کچھ گاہک آنے لگے، دوسرے ہفتے میں پرانے گاہک واپس آنے لگے، تیسرے ہفتے میں کاروبار میں اتنا نفع ہوا کہ وہ خود حیران ہو گئے۔ آج وہ دکان پر آنے والے کو یہی کہتا ہے، میری دکان اللہ کے فضل سے چل رہی ہے اور سورۃ الکوثر میری کامیابی کی کنجی ہے۔ ایک غریب ماں کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کے بندوبست اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کر دیا۔ ایک غریب ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے شدید پریشان تھی، نہ جہیز کا بندوبست تھا، نہ پیسے کا، نہ رشتہ کا۔ وہ ہر روز روتی اور اللہ سے فریاد کرتی۔ ایک دن ایک عالم دین کی ویڈیو سنی جس میں سورۃ الکوثر کا وظیفہ بتایا گیا تھا۔ روزانہ عشاء کے بعد 129 مرتبہ سورۃ الکوثر، اول و آخر درود پاک اور سجدے میں دعا کرنے لگی۔ اس ماں نے وظیفہ شروع کیا، 21 دن بعد نہ صرف اچھا رشتہ آیا بلکہ بغیر جہیز کے رشتہ طے ہوا اور نکاح کی تمام ذمہ داری لڑکے والوں نے اٹھائی۔ وہ ماں ہر کسی کو یہی وظیفہ بتاتی تھی اور کہتی ہے، جس دن میں نے سورۃ الکوثر پڑھنی شروع کی، اللہ نے میری زندگی بدل دی۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، قرآن کے الفاظ میں وہ طاقت ہے جو تقدیریں بدل سکتی ہے۔ سورۃ الکوثر صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ دل سے اس کو اپنا لیں تو دولت، رزق، راحت، عزت سب آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ بے شک آپ انشاءاللہ تعالی اس طریقہ کار کے مطابق آپ اس کو کیجئے، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کو بے پناہ رزق، دولت عطا فرمائیں گے۔ بے شک میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصہ میں نے آپ سے سورۃ الکوثر کی فضیلت اور تفسیر بیان کر دی، اور دوسرے میں ایمان افروز واقعات جو رزق اور دولت کے حوالے سے ہیں۔ بے شک آپ اس کو یقین سے کیجئے، اللہ کریم آپ کی ہر مراد کو پورا فرمائیں گے۔ آپ اس کو جس دن بھی کریں بس یقین کے ساتھ کریں کہ میرا اللہ جو ہے میری پریشانی کو ختم کرے گا۔ آپ نے اس کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے سجدے میں جا کر اللہ سے مانگ لینی ہے۔ یہ وظیفہ بہت زیادہ کارآمد ہے، بہت زیادہ مجرب ہے۔ بے شک یہ اللہ کریم نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، وہی وعدہ جو ہے مومنین کے لیے ہے کہ اللہ کریم ان کے لیے خیر اور برکت نازل فرمائیں گے۔ آپ نے انشاءاللہ یقین سے کرنا ہے۔ بے شک جو بھی عمل کیا جاتا ہے جب آپ اس کو یقین سے کرتے ہیں تبھی اس کا اثر ہوتا ہے، ورنہ خالی الفاظ پر مشتمل وظیفے کا کوئی بھی مقصد جو ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا، یا کوئی بھی اس کی جو ہے وہ آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ یقین کا پانی اس میں نہیں ڈال دیتے۔ تو اب آپ نے انشاءاللہ اس کو کرنا ہے، اور وظیفہ کی اجازت انہی لوگوں کو ملے گی جو کہ اس میں کمنٹ باکس میں جا کر جو ہے وہ اپنا نام لکھ دیں گے، یا سبحان اللہ، ماشاء اللہ جو بھی ہے وہ لکھ دیں گے۔ انشاءاللہ فوراً سے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی اور آپ کو یہ وظیفہ جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ دینا شروع کر دے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔